nta musirikare ujya ku rugamba uvuge ko azatsinda, ubundi nanone tuje gushaka igikombe. Ntabwo najya kure y'ibyo ngibyo, ngiye kure y'ibyo ngibyo bwaba ari ubwoba, ariko umutekano nta mukinnyi umwe ufite ubwoba, aho bakinnye bose nabo barabitwaye. Rero ni ukuvuga ngo gutwara igikombe ntabwo tuje kurebera. Murakoze. Ikibazo cya Victor cyavuye mwabanje kubaza leta turakoze Olivier. Ibiro n'imigabo n'imigambi tubisanga muri plan stratégique ndende, bikaba bikubiye muri plan d'action nini. Aho ntabwo ibintu bikendemo un directeur sportif ou technique abashinzwe icyo gitsinda cya technique, mais l'administration de l'équipe nayo abayirimo en collaboration avec le secrétaire général. Ariko noneho duciye ku mayandi gatoya, hano mu Rwanda hatangiye umubiri ya direction technique, ntabwo yacitse ibintu bisanzwe mu kibuga, kandi ndagira ngo umubwire bwe na bagenzi bawe ko njye ndi mu babyize, ntabwo nambaye gusa njye narabyize, ni ikosi njye nakoze. Rero ndashimira polisi FC byagize icyo cyizere ikabizere yanjye igaciro. Ikindi cya kabiri, je suis un terrain natoje amakipe akomeye mu iki gihugu kugira ngo murabizi, no mu ikipe nkuru y'igihugu. Ku bakinnyi ndagira ngo mbabwire ko mubonye inshuti yanjye ikomeye, ni mu inshuti zanjye za mbere, kugira ngo byose bizagende neza bizatuna kuri mwebwe. Ibyo mwivugiye ku gitsure nzirinda kuyatumbura, ariko nzareba. Ntabwo ari ukureba byo guhana, ni ukureba twegeka. On va mener une éducation professionnelle. Ibi bikaza bishingiye kuri kapitena, ngomba kuzagira une équipe ifite vestiaire nziza. Ibyo byose nk'uko umuyobozi yabivuze, polisi FC ni ikipe ishaka kuzikungahaza mu birebana na development, kugira ngo abo dusanga umwe uretse abashya bazi ko ibintu bya development bishobora kuba bimazemo iki. Tuzagerageza kubakira ku bana, ariko atari ukubaka gusa, turashaka gushyira en place bimwe abanyamakuru bakunda kuvuga ngo philosophy, barabivuga ariko bashobora kuba batazi ibyo ari byo. Ubu bagiye kuzabibona cyane babikuye muri polisi FC. Turashaka ko under 17, under 20 na senior zishobora zizagira umukino umwe, zigatandukanywa na intensité, ariko umukino ugasanga ari umwe. Badefanda bate, boganiza umukino bate, bataka bate. Ibyo ngibyo urwabimo ntabwo yaramukoze kugira ngo abakinnyi teganya kugura barashoboye. Ibi tuzatugera muri precision ntabwo tuzarangira hanze n'ibijyanye. Le coach, il a été posé à nous, c'est pas ce qu'il a suivi. Vous pouvez traduire la question. May I repeat the question? Yes. When you look back in 5 or 6 years, police FC, you have been working. Okay, thank you. Coach, when you look back in 5 or 6 years of Police FC, they made several changes in the coaching staff, chasing the league title, but the results not matched the expectations from the management. So what
as a new coach of Police FC, what have you promised the management of Police in order to achieve their goals? And what fans of Police expect from your coach? Thank you. Bien sûr. Je vais tout à fait. Assurer la moitié, En fait, oui, la question que le monsieur pose, c'est vraiment si tu vas en arrière 6 ans, donc 6 saisons passées, Police FC a changé le staff technique, les entraîneurs, mais les résultats ont toujours été les mêmes. Qu'est-ce que tu permets aux journalistes, aux radios, aux fans de la police FC? Qu'est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que tu vas changer dans le management de la police? Merci. Premièrement, je ne suis pas ici pour changer beaucoup de choses. La FC, oui, c'est un club. Ce qu'on va faire, c'est premièrement instaurer une culture de la discipline et d'un bon état d'esprit. Monsieur le Président, on veut deux choses très importantes. imigezi ya gatatu tuzatwifashisha bitewe n'ahantu tugiye gukinira. Murakoze.